तव विलोकनात् गोपिका जनाः प्रमदसङ्कुलपङ्कजेक्षण अमृतधारया सम्प्लुता इव स्तिमितदां ददुत्वत्पुरोगता तदनु काचन त्वत्कराम्बुजं सपति गृह्णति निर्विशङ्कितं घनपयोदरे सन्निधाय सा पुलकसंवृता तस्तुषीचिरम् तव विभो पराकोमलं भुजं निजगलान्तरे पर्यवेष्टय गलसमुद्गतं प्राणमारुतं प्रतिनिरुन्धदीवातिहर्षुला अपगदत्रप कापि कामिनी तव मुखाम्बुजात्पूगचर्वितं प्रतिगृह्य तद्वक्त्रपङ्कजे निदधति गदा पूर्णकामताम् विकरुणो वने संविहाय माम् अपगदोऽसिका त्वामिह स्पृशेत् इति सरोषया तावदेकया सजललोचनं वीक्षितो भवान् इति मुदाकुलै वल्लवीजनैः सममुपगतो यामुने तटे मृदुकुचाम्बरै कल्पितासने गुसृणभासुरे पर्यशोभदाः कतिविधा कृपा केऽपि सर्वतो धृतदयोदया केचिदाश्रिते कतिचिदीदृशा मादृशेष्वपीति अभिहितो भवान् वल्लवीजनैः अयि कुमारिका नैव शङ्क्यतां कठिनतमयि प्रेमकातरे मयि तु चेतसो वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मयेत्यूचिवान् भवान् अयि निशम्यतां जीववल्लभः प्रियतमो जनो नेदृशो मम तदिह रम्यतां रम्ययामिनीषु अनुपरोदमित्यालपो विभो इति गिरादिगं मोदमेदुरैः व्रजवधूजनैः साकमारमन् कलितकौतुको रासखेलने गुरुपुरीपदे पाहि मां गदात्. ಶ್ರೀ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ.